Pahibalo, ang Zamboanga del Sur 2 Electric Cooperative Incorporated kung samsore ko to ubos sa pagdumala karon sa atong acting General Manager Engineer Enrico G. Vilgado nga gipadala kanato gikan sa National Electrification Administration (NEA). Buot mo pahibalo nga doon na kitay gimugna nga task force tulid kabahin kini sa atong paningkamot makabot nato ang 100% collection kun 100% collection efficiency kada bulan aron usab kita makatuman sa atong pasalig makabayad ngadto sa atong power supplier ug makapalit usab kita sa atong panginahanglanon aron mapauswag pa nato ang atong serbisyo. Sugod karong Pebrero 7, 2023, magpahigayon kita og full implementation on massive disconnection sa tanang gumagamit og kuryente nga wala pa usab nakabayad sa ilang binulan nga obligasyon ug magpadayon na kini matag bulan ang atong istriktong pagpatuman sa disconnection policy. Busa kusgano natong giawag sa tanan natong miyembro konsumante tag-iya ning maong kooperatiba sa pagbayad sa atong binulan nga obligasyon aron mahiligay kita nga maputlan sa serbisyo sa kuryente. Daghang kaayong salamat gikan sa Samsore Koto Management.